और माहौल भी शीतल रहेगा। दो 2024 का ये अंतिम कालखंड चल रहा है। देश पूरे उमंग और उत्साह के साथ 2025 के स्वागत की तैयारी में भी लगा हुआ है। साथियों, संसद का ये सत्र अनेक प्रकार से विशेष है और सबसे बड़ी बात है हमारे संविधान के 75 साल की यात्रा, 75वें साल में उसका प्रवेश, ये अपने आप में लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही उज्जवल अवसर है। और कल संविधान सदन में सब मिलकर के इस संविधान के 75वें वर्ष की उसके उत्सव की मिलकर के शुरुआत करेंगे। संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण करते समय एक एक बिंदु पर बहुत विस्तार से बहस की है और तब जाकर के ऐसा उत्तम दस्तावेज हमें प्राप्त हुआ है। और उसकी एक महत्वपूर्ण इकाई है हमारी संसद। हमारे सांसद भी और हमारी संसद भी पार्लियामेंट में स्वस्थ चर्चा हो, ज्यादा से ज्यादा लोग चर्चा में अपना योगदान दें। दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिनको जनता ने अस्वीकार किया है, वे संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका अपना मकसद तो संसद की गतिविधि को रोकने से ज्यादा सफल नहीं होता है और देश की जनता उनके सारे व्यवहारों को काउंट करती है और जब समय आता है तो सजा भी देती है। लेकिन सबसे ज्यादा पीड़ा की बात यह है कि जो नए सांसद होते हैं, नए विचार, नई ऊर्जा लेकर के आते हैं और ये किसी एक दल में नहीं, सभी दल में आते हैं। उनके अधिकारों को कुछ लोग दबोच देते हैं। सदन में बोलने का उनको अवसर तक नहीं मिलता है। लोकतांत्रिक परंपरा में हर पीढ़ी का काम है आने वाली पीढ़ियों को तैयार करे।
लेकिन 80-80, 90-90 बार जनता ने जिनको लगातार नकार दिया है, वे न संसद में चर्चा होने देते हैं, न लोकतंत्र की भावना का सम्मान करते हैं, न ही वह लोगों की आकांक्षाओं का कोई महत्व समझते हैं, उनका उसके प्रति कोई दायित्व है वो कोई समझ पाते हैं। और उसका परिणाम है वो जनता की उम्मीदों पर कभी भी खरे नहीं उतरते हैं और परिणाम स्वरूप जनता को बार बार उनको रिजेक्ट करना पड़ रहा है। साथियों, ये सदन लोकतंत्र की 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव के बाद देश की जनता को अपने अपने राज्यों में कुछ स्थानों पर अपनी भावना, अपने विचार, अपनी अपेक्षाएं प्रकट करने का अवसर मिला है। उसमें भी 2024 के लोकसभा के चुनाव के नतीजों को और अधिक ताकत दी गई है राज्यों के द्वारा और अधिक बल प्रदान किया गया है और अधिक समर्थन का व्याप बढ़ा है। और लोकतंत्र की यह शर्त है कि हम जनता जनार्दन की भावनाओं का आदर करें, उनकी आशा अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए दिन रात मेहनत करें। मैं बार बार खास करके विपक्ष के साथियों से आग्रह करता रहा हूं और कुछ विपक्ष बहुत जिम्मेदारी से व्यवहार करते भी हैं। उनकी भी इच्छा रहती है कि सदन में सुचारू रूप से काम हो, लेकिन लगातार जिनको जनता ने नकार दिया है, वे अपने साथियों की बात को भी दबोच देते थे, उनकी भावनाओं का भी अनादर करते हैं, लोकतंत्र की भावनाओं का अनादर करते हैं। मैं आशा करता हूं कि हमारे नए साथियों को अवसर मिले। सभी दल में नए साथी हैं, उनके पास नए विचार है, भारत को आगे ले जाने के लिए नई नई कल्पनाएं हैं। और आज विश्व भारत की तरफ बहुत आशा भरी नजर से देख रहा है। तब हम संसद का समय का उपयोग वैश्विक स्तर पर भी भारत के आज जो सम्मान बढ़ा है, भारत का प्रति जो आकर्षण बढ़ा है, उसको बल प्रदान करने वाला हमारा व्यवहार रहना चाहिए। विश्व के अंदर भारत को ऐसे अवसर बहुत कम मिलते हैं जो आज मिला है और भारत की संसद से वो संदेश भी जाना चाहिए कि भारत के मतदाता उनका लोकतंत्र के प्रति समर्पण, उनका संविधान के प्रति समर्पण, उनका संसदीय कार्य पद्धति पर विश्वास, संसद में बैठे हुए हम सबको जनता जनार्दन की इन भावनाओं पर खरा उतरना ही पड़ेगा। और समय की मांग है, हम अब तक जितना समय गंवा चुके हैं उसका थोड़ा पश्चाताप करें और उसका परिमार्जन करने का उपाय यही है
कि हम बहुत ही तंदुरुस्त तरीके से हर विषय के अनेक पहलुओं को संसद भवन में हम उजागर करें, आने वाली पीढ़ियां भी पढ़ेगी उसको, उसमें से प्रेरणा लेगी। मैं आशा करता हूं कि ये सत्र बहुत ही परिणामकारी हो, संविधान के 75वें वर्ष की शान को बढ़ाने वाला हो, भारत की वैश्विक गरिमा को बल देने वाला हो, नए सांसदों को अवसर देने वाला हो, नए विचारों का स्वागत करने वाला हो। इसी भावना के साथ मैं फिर एक बार सभी माननीय सांसदों को उमंग और उत्साह के साथ इस सत्र को आगे बढ़ाने के लिए निमंत्रित करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सब साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। আজ সংসদে অধিবেশনের প্রথম দিন 20 ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে শীতকালীন অধিবেশন এবং যেমনটা জানা যাচ্ছে যে এই সময়ের মধ্যে 5টি নতুন বিল আনার একটা সম্ভাবনা রয়েছে। তবে ওয়াকফ সংশোধনী বিল সহ মোট 16টি বিল উপস্থাপনের জন্য তালিকাভুক্ত করা হচ্ছে এবং আজই প্রথম দিন, শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম দিন, এবং সংসদ ভবনের বাইরে একাধিক বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি একদিকে বলেন বিরোধীরা অরাজকতা তৈরি করার কাজ করছে, অন্যদিকে বলেন 2024-এর শেষ অধিবেশন এটা, 2025-এর দিকে তাকিয়ে রয়েছে আমরা প্রত্যেকে। মুষ্টিমেয় কিছু দল অরাজকতা সৃষ্টির চেষ্টা করছে, সংসদে গন্ডগোলের চেষ্টা করছে, তবে 2025-এর দিকে আমরা প্রত্যেকে তাকিয়ে রয়েছে। মানুষ ক্ষমতালোভী কিছু দলকে পরিত্যাগ করেছে, মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ সংসদে শোরগোল তুলেছে, সংসদের সাংসদদের বলার অধিকার কেড়ে নিচ্ছেন কয়েকজন। আলোচনায় যোগ দিন সব সাংসদ। একদিকে শীতকালীন অধিবেশন এবং শীতকালীন অধিবেশন শুরুর ঠিক আগেই সংসদ ভবনের বাইরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি বক্তব্য রাখেন। আজই সেই অধিবেশনের প্রথম দিন, 25শে নভেম্বর থেকে শুরু অধিবেশন এবং 20শে ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে শীতকালীন অধিবেশন। এই সময়ের মধ্যে 5টি নতুন বিল আনা হবে এমনটাও খবর পাওয়া যাচ্ছে। তবে একাধিক ইস্যু নিয়ে আজ প্রশ্ন তুলতে পারেন বিরোধীরা। বিস্তারিত জানবো, ইন্দ্রাণী রয়েছে টেলিফোন লাইনে। ইন্দ্রাণী, সূত্র মারফত যে খবর আসছিল যে মণিপুর, আদানি সহ ওয়াকফ সংশোধনী, একাধিক ইস্যু নিয়ে আজ প্রশ্ন তুলতে পারেন বিরোধীরা, ঠিক এখনো পর্যন্ত কি আপডেট আছে? দেখো, সংসদ আজকে থেকে শুরু হবে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন এবং প্রথা অনুযায়ী হর্ষ দুয়ারের সামনে 10টা 25 মিনিটে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং তিনি সেখানে সমস্ত যে সাংসদরা রয়েছেন তাদের সুচারুরূপে সংসদের কাজে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানালেন। তিনি বললেন মুষ্টিমেয় কিছু লোক তারা সংসদের ভিতরে হই হট্টগোল করেন এবং সংসদের কাজ করতে দেন না। গণতন্ত্রের সাধারণ মানুষের প্রতি প্রত্যেককে কিন্তু শ্রদ্ধাশীল থাকতে হয়, কারণ গণতন্ত্রের মানেই হচ্ছে সাধারণ মানুষের যে বক্তব্য, তাদের যে প্রত্যাশা সেটা পূরণ করা। কিন্তু মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ হই হট্টগোল করেন এবং তার ফলে সংসদের কাজ চলতে পারে না এবং একই সাথে নতুন যে সাংসদরা রয়েছেন তারা তাদের বক্তব্য পেশ করতে পারেন না। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা সংসদীয় অধিবেশন, কারণ সংবিধান গ্রহণের 75তম বর্ষপূর্তি সময় এই সংসদের অধিবেশন চলছে। সুতরাং এই অধিবেশনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ করে তোলার আহ্বান জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। অপরদিকে আমরা যেটা জানতে পারছি যে বিরোধীরা কিন্তু এককাট্টা হয়ে রয়েছেন। আজকে ইতিমধ্যে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কেসি বেণুগোপাল তিনি আদানি ইস্যুতে অ্যাডজর্নমেন্ট নোটিশ এনেছেন এবং সেখানে তিনি বলেছেন যে সংসদের যৌথ সংসদীয় কমিটি তৈরি করে এই ইস্যুতে চর্চা করতে হবে এবং এই ইস্যুতে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। আর গতকাল যে সর্বদল বৈঠক হয়েছে সেখানে বিরোধীরা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন আদানি ইস্যু, মণিপুর ইস্যু, দেশের বেকারত্ব এবং উত্তর পূর্ব ভারতের ভয়ঙ্কর পলিউশন, এই সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে কিন্তু সংসদে আলোচনা করতে হবে। যদিও সরকার পক্ষের পক্ষ থেকে এখনো কিছু বলা হয়নি,
তবুও যেটা মনে করা হচ্ছে যে বিলেন ইন্দ্রাণী, একটু বিরত করবো তোমাকে। এই মুহূর্তে শান্তনু সেন রয়েছেন আমাদের সঙ্গে টেলিফোন লাইনে। শান্তনু বাবু, একদিকে শীতকালীন অধিবেশন সংসদ এবং সেই সংসদ ভবনের বাইরে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য, তিনি বলছেন মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ শোরগোল গলার চেষ্টা করে, নতুন সাংসদদের বলার অধিকার দেয় না, তাদেরকে বলতে দেওয়া হয় না, কি বলবেন? ভারতবর্ষের পার্লামেন্টে নরেন্দ্র মোদীর স্বৈরাচারী তুগলকি স্বেচ্ছাচারী হিটলারি সরকার কিভাবে স্বৈরাচারী প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে সংসদ বোথ আপার হাউস আর লোয়ার হাউস চালায় সেটা প্রত্যেকে জানে। কিভাবে পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসিকে নষ্ট করা হয়, কিভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোকে ধ্বংস করা হয়, কিভাবে বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করে দেওয়া হয়, কিভাবে বিরোধীরা বলার সময় মাইক বন্ধ করে দেওয়া হয়, কিভাবে রাজ্যসভা লোকসভা টিভির ওপর সেন্সার করা হয়, এই সমস্ত কিছুটাই আমরা দেখেছি। কিভাবে একদিনে 45 জন সাংসদকে সাসপেন্ড করা হয়, এই সবটাই দেশের মানুষ দেখেছে। সুতরাং এই ধরনের মিথ্যাচার করে নতুন করে কোনো লাভ হবে না। ভারতবর্ষের সংসদ বিজেপি কিভাবে চালায় সেটা দেশের মানুষ ইতিমধ্যেই উপলব্ধি করেছে অনেকদিন আগে। বেশ, অনেক ধন্যবাদ শান্তনু বাবু। আমরা কথা বলছিলাম প্রাক্তন সাংসদ শান্তনু সেনের সঙ্গে। অন্যদিকে আমাদের প্রতিনিধি ইন্দ্রাণী ছিলেন টেলিফোন লাইনে। ইন্দ্রাণীকেও ধন্যবাদ।